Ano yan? Dalag. Birthday nung asawa niya, hihingi ng isa. Bigyan mo, Jay. Yan, Jay. Ayun si Papa mo, oh. Hindi na, kasabawan. Yan, pansabaw. May birthday na. Kanyo dyan ka rin, kampos dito. Ayun, oh. Yan, pwede na yan. Ayun, yun. Punto, Diyo, kunin mo na. May plastic yan. Oo, plastic. Ayun, oh. Meron nakahingi sila ng mga dalag. Na, biyan mo na lang. Oh. Jay, biyan mo na lang. Sige, oh, yan, biyan mo na lang. Yan yun yung panyaling candy na yung anak. Buena apangkay. Maski 20 pesos mo. Eh, Jay. Balay, boss, Miguel. Ko, maski 20 pesos lang or 50. Pag-load na. Parating yung pag-loading anak. Marami cellphone yan. Ayan, meron sila talaga. May pampulutan sila. Go, go, go.